Sojuan Commander Sostry Mandavankadai. Образов измерто ученики шахтирики Images. Зарайка киналики сами санварни чабна планивали. Зишанки дешат гаду кесат практики кошой. Висаси документи. Зишанки мобile force дешат кактус ман кесат тасфирмендени. Counterterrorism Department Punjab के आदमों को जन्मों प्रॉब्लम मारे जाने वाले जिशान की दहशत गर्दों के साथ रब्ते के कोशाय विसासिदों को मिले वो जिशान दुफेंगे जिशान पर दहशत गर्दों ने कब्जा धोखा करार दे रहे हैं इनके जज़ाए के मुताबिक जिशान के मोबाइल फोन से दहशत गर्द उस्मान के साथ तस्वीर मिल गई है उस्मान को 15 जनवरी को इस्लामाबाद में सीटीडी मुकाबले में मारा गया था बेकसूर भाई को हुकूमत ने दहशत गर्द قرار دے دیا زیشان کی بائی کا کہنا ہے انٹیلیجنس سرائے کا کہنا ہے کہ زیشان کی گاڑی خرید و فروخت کے دستاویزات بھی سامنے آ گئے ہیں زیشان کے زیر استعمال گاڑی کا 3 فیصد خریدی تھی